Hi guys, natay ayuhon karon washing machine. Ang guba niya timer. Pero ang atong iilis since walay stock sa original nga timer, ang atong gamiton is 6 wires. 3 wires ang original. Ato i-convert ang 6 wires into 3. Kani siya camel nga single tab 6.2 kg. So uba mao ni ang timer kay haros iyang timer. So mao ni ang atong iilis nga timer sa single tab nato nga washing machine. So kaning siya nga timer sa twin tab ni siya nga washing machine. So pwede rin nato i-connect. So kaning gray wire, blue wire ug violet wire ato ni siya short use ata nag-connect. Pwede o kaning ito mao ni siya atong i-connect sa brown wire sa single tab nato ug ang kaning yellow wire duha ni siya ka wire para i-connect sa yellow wire ug sa gray wire sa single tab. Ug tangtangong taning duha ka screw sa luyo. How can I just let you walk away, just to leave without a trace, when I stand here taking every breath with you? Ooh, you're the only one who really means at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared a lot that pain and share. So, ato na ni connector. So, kani ato nang nasumpay ang tulo ka wire. O gangitom ato ano ning connect dinhi sa brown nga wire. Og ang kaning duha ka yellow ato i-connect aning yellow wire o gray wire, pwede ra magbali. There are times when you make me laugh, there are moments when you drive me mad, there are seconds when I see the light. So many times you make me cry. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win, hoping so bad that you left me in. I'm at your feet waiting for you. So okay, nakunig na nato ang mga wire tanan. So kaning tulo ubok ato short ya, kaning ito maning brown. So connect yun na dire kay mama ni power na to, yun main power. So ning duha ka yellow i-connect ni sa gray o yellow nga wire. Ug karon ato na ibalik kada mura ka nang galugit og kuan oy nataga kang sa ka wire kuton idungkoy tuwara. So karon ato na ibalik sakat. Okay, ato na ibalik ang duha ka screw sa likod. Okay, punta ma-okay. Alright, hindi atong suway yan og okay na ato ibalik ang knob. Okay, so ato yon sa alright.
unta mo reverse. Alright, all goods. Please subscribe and like to my channel. Thank you.